ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ମରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଭାବିକି ରଖିଥିଲି। ଟେନସନ୍ ନିଏନି ଲୋ ମା। ବୋଉ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏଠି ପୁରା ସବୁ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଦବ ତୁ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ କଣ, ମୁଁ ଜେଲ ପଳେଇଥିବି। ଭଲ ପିଲାଟା ଥିଲା, ସକାଳେ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି କଣ ହେଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମରିଗଲା। ତା କଣ କଲା, ପିଲାର କପାଳ ଫାଟିଗଲା। ଭାଇ भाई क्या गलु भाई मु काय हंगे बिरी दानी भी काय हंगे गंजेई दानी भाई ओ बाबा याडे कुआडे इटा को यात्रा पेंडाल रोल करिया आसिलो बाबू आमे रोलर नु आमे जमपुर लोग अनानी मो ना होची गेंडू तू मते जबाब देउछु बागाठू इटा को रोल करिया आसिछ छोड़ो मु जम अते तू गोटे कहू मु जमपुर जमपुर चिंता गुप्त ता पाजी देखो ये गेंडू कोन मजा बड़ा अछि अरे मोर मरिबा कथा चिंता करछो पा सतरे बाड़ी कि रे पळे चलो रे पळे चलो कुआडे जाउछ थाना को चलो थाना खाली अछि जेल में पुरे तुमको छुट्टी देबी सारे आमे यात्रा बाड़ी ड्रेस किनतलु कोउटी किछि मिलु नै यात्रा रे पैसा नै बाबुतलु किछि कहि गिरी ओटा कोन कर दु बोली कोन करिबा तो खरा कहली मु सारे हम एत छाड़ी दो सारे आमे आ ए भूल काम केबे करिबु सारे भूल काम करिबु सारे आ किछि कहतुनी सारे नो सारे आपण को थाने अछंती गो एटा ब्याज पास लगे नाती एथरे ना फा किछि नाही टिके बुलुथिली आंको टिके पैसा खसई तमे जाओ मु तुमको छाड़ देली आयो रे मां छाड़ी दबु पैसा पत्र आइले हमको टी किछि मिला दरकार पड़ु हो हो तमे जाओ मु तुम कथा बुझी जाओ जाओ हेलो बोऊ ये गंजेई खिया बाड़ी पड़ा मल्ला आमर एलआईसी पैसा मिलियो आमे तो एथरा पूरा माछ देखि खुशी ये बाड़ी पड़ा मल्ले केते गल्ले केते जा गंजेई बाड़ी पड़ा जा भाउज एका पैसा खाइयोनी सकाळ मते खाली बिरी खाइयाकू पैसा दबो
ହଉ ନା ହଉ ତତେ ଦେବି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଥିଲ ପଇସା ପାଇଁ ଜଣକୁ ମାରି ସାଇଲଣି। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ କାହାଠୁ ପଇସା ପାଇବି? ଶଳା ମଣିଷ ମରିଗଲା ଭାବିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶାଶୁ ପୁଣି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେନି। ଏମାନଙ୍କ ଏ ଯୁଗର ସାବିତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟର ଏ ଯୁଗର ସାବିତ୍ରୀ।